Ayan po sila, oh, ayan, oh, oh. Wala na ganong ano, oh, wala na ganong araw. Oh. Wala na ganong araw. Oh. Oh, oh, okay. Oh, ayan, oh. Oh, babaw lang, oh. Oh, diyan na yung ano, oh. Oh, ayan, oh, oh. Oh, tapos nandyan lang sila, oh, oh. 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 Malalim na, oh. Oh. Magbaba na boat daw sila bukas. Oh, ayan, oh. Oh, ayan, oh. Bigyan na, lalim na, oh. Nililigo sila, oh. Bigyan, oh. Dito sa Calyasi Beach Resorts. Oh, tapos De Azul. Oh. Doon. Kami rin naliligo doon sa unahan. Oh. Hello. Oh. May banana boat, ayun, banana boat. Jet ski. Oh, ayun, oh. Ligo sila. Oh. Ligo sila. Gala sa Islam. Oh, ayan lang po yung mga taga Silo Chemical. Nandiyan lang sila sa mababaw. Oh, ayan, oh. Titingin sila dun sa jet ski. Ayun. Oh, ano may ano, banana boat, oh. Oh, yun, oh. Sabi sakay na kayo dito, mga taga Silo Chemical, oh. Sakay kayo dyan sa banana boat, oh. Oh, lapit lang nila, oh. Oh. Oh, ito na yung ano, oh. Lapit lang nila, oh. Oh. Lapit lang nila, oh. Oh. Kaya ano kasi doon eh, yung parang nakaharang na net. Para hindi pumasok yung pating. Oh, yun, oh. Lapit lang, oh. Sila, ligo-ligo lang sila dyan. Oh. Ligo sila dyan.